ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड में अब फाइनली निम्रा ने अलीज़े को सब कुछ बता दिया है कि उसने दाइम के साथ निकाह कर लिया था और अब वो दाइम के बच्चे की माँ बनने वाली है। अलीज़े जब ये सब कुछ सुनती है तो हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि निम्रा ये सब कुछ तुमने क्या ही कर लिया है। दरअसल दिल ही दिल में अलीज़े खुश भी हो रही होती है क्योंकि दाइम तो सिर्फ एक मोहरा था जो कि उसने निम्रा के खिलाफ आजमाया था। अलीज़े के ही कहने पर दाइम ने इससे शादी की और अलीज़े के ही कहने पर दाइम उसको छोड़कर भाग गया है। सिर्फ और सिर्फ अलीज़े सिकंदर से बदला लेना चाहती थी अनुशे का। जिस तरह से सिकंदर ने शादी की रात ही इसकी बेचारी बहन को तलाक दे दी और वो भी माँ बनने वाली थी और उसने खुदकुशी कर ली थी। फ़र्क बस ये है कि उनके पास कोई था नहीं जो इनका आसरा बन सकता था, लेकिन निम्रा के पास सिवाय रुसवाई के कुछ बचने वाला नहीं है। निम्रा की माँ शादी वाले दिन उसको बहुत ही ज़्यादा डांटती है और ये कहती है कि अगर तुमने खबरदार आज कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। जिस पर अब निम्रा बोल ही पड़ती है क्योंकि निम्रा को अलीज़े ने ये बात सिखा दी है कि तुम अब चुप ना रहो क्योंकि निकाह पे निकाह तो हो नहीं सकता। तुम जाओ और अपनी मॉम को बताओ कि तुमने शादी कर ली है और ये शादी नहीं हो सकती। जिस पर वो यही करती है, अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि आज ये शादी नहीं होगी। तो फिर इसकी माँ कहती है कि क्या बकवास कर रही हो। तो फिर निम्रा कहती है कि निकाह पर निकाह नहीं हो सकता, यही वजह है। जिस पर वो कहती है कि मेरे साथ बकवास कम करो, तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है। निकाह पर निकाह कैसे नहीं हो सकता, तुम्हारा निकाह किसके साथ हुआ है। तो फिर वो कहती है दाइम के साथ हुआ है मेरा निकाह। जिस पर वो कहती है अगर दाइम के साथ हुआ है तो दाइम कहाँ चला गया। तुम तो कहती थी कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शरीफ है और तुम उसके काबिल ही नहीं हो बल्कि वो तुम्हारे काबिल है, अब बताओ ना। जिस पर निम्रा खामोश रह लेती है और वहाँ से चली जाती है। पीछे इसकी माँ बैठकर अपना सर पीटती है कि आखिरकार निम्रा ने इसको क्या ही दिन दिखा दिया है, लेकिन इसकी माँ भी ऐसे सांस लेने वाली नहीं है। दूसरी तरफ अब अलीज़े उसको कहती है कि निम्रा जाओ, जाकर तुम पता करो, आज आखिरी दिन है, अगर दाइम मिल जाता है तो शादी से इनकार कर दो, लेकिन अगर दाइम नहीं मिलता तो चुपचाप ये निकाह कर लो क्योंकि चार दीवारी की बात चार दीवारी में ही रहे तो अच्छी है। जिस पर निम्रा दोबारा से चली जाती है इधर उधर घर से क्योंकि वो दाइम को ढूंढ रही होती है। अलीज़े इसका पीछा करते करते इसको सड़कों पे ढूंढती है लेकिन निम्रा कहीं नहीं मिलती। फाइनली एक जगह पर निम्रा अकेली तनो तनहा चल रही होती है, वहाँ पर जाकर अलीज़े इसको पकड़ लेती है और फिर कार में बिठाकर घर ले आती है और कहती है कि बस कर दो निम्रा, और कितना अपने आप को सताओगी। तो निम्रा कहती है भाभी मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से निकाह पर निकाह कर लूँ। जिस पर अलीज़े कहती है कि ये बात सिर्फ तुम्हें पता है, मुझे पता है और तुम्हारी मॉम को पता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं पता कि तुम्हारा निकाह दाइम से हुआ है। मैं तो कहती हूँ चुप करके ये शादी कर ही लो। अब निम्रा बेबसी की हालत में निकाह करने के लिए रेडी हो जाती है और दुल्हन बन जाती है। दिल ही दिल में रो भी रही होती है और निम्रा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। ऊपर से हॉल में मौजूद लोग बहुत बातें बना रहे होते हैं कि ये लड़की तो शादी से खुशी नहीं है, एक बार भी नहीं मुस्कुराई, ना कल के फंक्शन में और आज भी नहीं मुस्कुरा रही। दूसरी तरफ निम्रा का चेकअप करवाने के लिए इसकी माँ इसको डॉक्टर पर भी ले गई थी और इसका प्रॉपर चेकअप करवा लिया जाता है, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट्स नहीं आई। बदकिस्मती है निम्रा की भी और इसके घर वालों की भी। जब निम्रा का निकाह स्टार्ट होने वाला होता है और जब कारी साहब इससे पूछते हैं कि इसको निकाह कबूल है तो ये कुछ भी नहीं बोलती। इसकी माँ इसको ज़ोर ज़ोर से धक्के देकर होश दिलवाती है कि बोलो तुम्हें निकाह कबूल है। अभी वो कबूल करने ही वाली होती है कि इतनी ही देर में वो डॉक्टर आ जाती है जिसने निम्रा का चेकअप किया होता है और इतना तमाशा लगाती है, कहती है कि ये निकाह नहीं हो सकता, अभी ही रोक दीजिए इसको। रेहान की माँ कहती है कि नरगिस तुम्हें क्या हो गया है, आखिरकार ऐसी भी क्या बात हो गई। तो वो कहती है भाभी मैं आपको क्या बताऊं, आपकी बहू तो प्रेग्नेंट है। वो कहती है ये तुम क्या बातें कर रही हो। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये लड़की सुबह मेरे पास चेकअप करवाने आई थी और इसकी रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं। आपको यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से ये रिपोर्ट पढ़ लीजिए। जब वो रिपोर्ट्स देखती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि निम्रा प्रेग्नेंट है। ये बात तो पूरे ख़ानदान में ऐसे फैलती है जैसे आग फैल जाती है जंगल में। सब लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और रेहान अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है और रेहान की माँ इतनी ज़्यादा निम्रा की माँ की इंसल्ट करती है। ये कहती है कि तुम्हारी बेटी इस कदर बदचलन और बदकिरदार है, तुमने अपनी कालक मेरे मुंह पर की थोपने का इरादा कर लिया। जिस पर अरमीन बेगम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको कोई गलत फहमी हुई है। कि इतने में ही अब निम्रा भी बोल पड़ती है और कहती है कि कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब आप
आप खुद ہی بھگتیں کیونکہ یہ ذلت آپ نے خود کمائی ہے۔ یہ کہہ کر نمرہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور پاس کھڑی ہوئی علیزے دل ہی دل میں اتنا خوش ہو رہی ہوتی ہے جس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور پاس کھڑا سکندر اپنے آپ کو اتنا بے بس سمجھ رہا ہوتا ہے۔ سکندر جب یہ منظر دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے تو اس کو انوشا یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح سے انوشا نے اس کو سب کچھ بتایا تھا کہ اس کی شادی والے دن گھر میں بہت زیادہ تماشا لگ گیا ہے اور وہ مر جائے گی اگر سکندر نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو آج سکندر کی بہن بھی مکافات عمل کا شکار ہو گئی ہے اور کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا، الٹا پورے خاندان میں ان کا منہ کالا ہو گیا ہے اور سب لوگ اس کے منہ پر تھوک کر چلے گئے ہیں۔ دوسری طرف اب ارمین بیگم اتنی شکست یافتہ ہو گئی ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اتنی ہی دیر میں سارے نیوز چینلز والے آ جاتے ہیں اور سارے بریکنگ نیوز گیٹ لگا دیتے ہیں کہ ارمین بیگم اور ہمدانی فیملی کی اکلوتی بیٹی کی شادی رک گئی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کی بیٹی ایک بد کردار لڑکی ہے۔ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں بھی یہ بریکنگ نیوز سب سے ٹاپ پر اور ٹرینڈنگ پر جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر اور اتنی رسوائی حاصل کر حمزہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اب وہی موقع ہے، علیزہ دوبارہ جاتی ہے حمزہ کے پاس اور کہتی ہے کہ حمزہ آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے، میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ نمرہ نے اس بات کا تذکرہ بہت بار آنٹی سے کیا تھا لیکن آنٹی اس کی کوئی بھی بات سننے کو راضی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کام میں مجھے نہیں لگتا کہ نمرہ قصوروار ہے بلکہ سارا کا سارا قصور ہی آنٹی کا ہے۔ ارمین آنٹی کو سوچنا چاہیے تھا، اگر ان کی بیٹی ان کو منع کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی ہی نا۔ اب یہاں پر بڑے ہی چال بازی سے علیزہ حمزہ کو بھی اپنی ماں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتی ہے اور یہ اس کے کان میں بات ڈال دیتی ہے کہ جو کچھ بھی برا ہوتا ہے ان کے گھر میں صرف اور صرف اس کی ماں کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف اب نمرہ بیچاری کا بھی انجام بڑا ہی برا ہونے والا ہے۔ نمرہ اس رسوائی کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتی کیونکہ وہ دائم سے بے حد اور بے تحاشا کی محبت کرتی تھی، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ دائم کو تو مہرہ بنایا تھا اس کی اپنی سگی بھابھی نے جو کہ آج اس کی بڑی خیر خواہ بنی ہوئی ہے۔ یہ صرف اور صرف علیزہ کی چال تھی سکندر سے بدلہ لینے کے لیے۔ سکندر بھی دوسری طرف بڑا ہی ڈس اپوائنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ مایوس ہوا پھرتا ہے اور اپنی بیوی علیشہ کو کہتا ہے کہ علیشہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ علیشہ کہتی ہے کوئی بات نہیں سکندر، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ جس پر سکندر کہتا ہے نہیں علیشہ، مجھے لگتا ہے یہ صرف میرا قصور ہے، یہ تو بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے آج سے کئی عرصہ پہلے میں نے انوشا کے ساتھ کیا تھا، اور جو انوشا کے ساتھ میں نے کیا آج وہ سب کچھ میری بہن کے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ لگتا ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے جو کہ مجھے پڑ چکی ہے۔ یہ بات جب وہ کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ علیشہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اور سکندر کو دلاسے دیتی ہے کہ تم بالکل بھی فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید یہ بھی دکھایا جانا ہے کہ بیچاری نمرہ نے خودکشی بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ نمرہ مر جائے گی لیکن چانسز یہ بھی ہیں کہ نمرہ بچ بھی سکتی ہے اور اس رسوائی کو اپنے ساتھ لگا سکتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔